بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان، فاضل نوجوان، بلبل قرآن، حضرت مولانا احمد حسن ساجد حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الصادقین المؤمنین ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا۔ اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه إليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھے، تیرے اس ایمان دا کی فائدہ، جدے اندر دا مر انسان جاوے، اس زندہ جان دا کی فائدہ۔ تے جدے بندیاں چوری چور کرے، پھر اس نگران دا کی فائدہ، جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں، اس بیکار زبان دا کی فائدہ۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد عزیز وقار سامعین و سامعات،
اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد ہاشم رحیم صاحب حافظہ اللہ خطیب اعظم کاموں کی انہاں دے حکم تے تساں احباب دی زیارت دا موقع ملے۔ محترم بھائی عثمان مجید صاحب حافظہ اللہ انہاں دی بیرون ملک روانگی دے موقع تے اس پروگرام کو ترتیب دیتا گیا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھے اس بھائی دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنیاں خاص رحمتاں نال دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ علاقے دی معروف شخصیت بقیات السلف حضرت مولانا غلام اللہ صاحب حافظہ اللہ مسجد امام خطیب اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر ایک برکت دا ذکر فرمایا۔ دنیا دے اندر ہر انسان دی خواہش ہے کہ میرے مال دے اندر، میرے علم دے اندر، میری عمر دے اندر، میری اولاد دے اندر، میرے کاروبار دے اندر، میری فصل دے اندر، میری نسل دے اندر برکت ہوئے۔ وہ دے واسطے بندہ بڑی ساری محنت کرتا ہے، اپنا شہر چھڑنا پہ شہر چھوڑ دیندہ، اپنا صوبہ چھوڑنا پہ اپنا صوبہ چھوڑ دیندہ، حتیٰ کہ اس برکت نو حاصل کرنے واسطے بندہ دیار غیر دے اندر چلا جاندہ، اپنا ملک چھوڑ کے، اپنے بہنا بھرا چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، رشتہ دار سجن یار عزیز و اقارب چھوڑ کے دوسرے ملکاں دے اندر جا کے ڈیرا لگا لیندے تاکہ مینوں برکت حاصل ہو جائے، میرے رزق دے اندر، مال دے اندر، اولاد دے اندر۔ بندہ کاروبار کردا ہے، محنت کرن دے نال بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انہوں ایک دکان تو دو دکانہ دے دیندہ ہے، ایک فیکٹری تو دو فیکٹریاں دے دیندہ ہے، ایک پلازے تو دو پلازے دے دیندہ ہے۔ کائنات در اب بعض دفعہ ایدی محنت دی وجہ کر کے ایک پیڑی تو دو پیڑیاں دا مالک بڑھا دیندہ ہے، لیکن یہ سارا کچھ مل جان دے باوجود بعد بندے برکتاں تو محروم رہندے، کوٹھی ہون دے باوجود بھی بے برکتی، گڈیاں ہون دے باوجود بھی بے برکتی، ملہ فیکٹریاں کارخانے ہون دے باوجود بھی بے برکتی۔ وہ دی وجہ ہے کہ اسی مال تے کٹھا کر لیا لیکن وہ دے اندر برکت کوئی نہیں، کیونکہ اسی قرآن و حدیث نو فالو نہیں کیتا، اسی قرآن و حدیث نو سمجھیا نہیں، قرآن و حدیث تے غور نہیں کیتا۔ برکت دا معنی اے وے کہ بندے کوڑے تھوڑی چیز بھی ہوئے تے کفایت کر جائے، یہ دا نا ہے برکت۔ تے بندے کوڑے بہتیاں چیزاں ہون تے بندے دا پیٹ نہ بھرے، اکھاں نہ رجن، یہ دا مطلب ہے برکت کوئی نہیں۔ میں انشاءاللہ مختصر جے وقت دے اندر چند گزارشات کرنیاں نے، کیونکہ میں لاہور جانا ہے ایئرپورٹ تے انشاءاللہ بس چند باتاں تساں احباب دے سامنے محبت دیاں بیان کر کے اجازت چاہواں گا
کیونکہ ساڈے بھائی عثمان صاحب کاروباری سلسلے دے اندر محنت مزدوری دے سلسلے دے اندر اپنے وطن تو باہر جا رہے ہیں. میرے واسطے تواڈے واسطے اس بھائی واسطے ایک پیغام ہے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بڑی محبت دے سماعت فرمانا اللہ دا قرآن سننا. حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ اچھی پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. فرمایا کائنات دے لوگو اے کتاب یعنی قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں اسا نازل فرمایا باب برکت بنا کے قرآن پاک برکتاں والی کتاب. اللہ فرماتے ہیں اسا اس قرآن نو مبارک بنائے جڑا بندہ قرآن پاک نو سینے لگا لیندے اللہ دی قسم روزی تھوڑی بھی کوئی قرآن پاک دی تلاوت کرنے والا قرآن پاک نال محبت کرنے والا قرآن پاک نو سینے لگا کے رکھن والا اللہ تعالیٰ ایدے رزق دے اندر برکتاں پا دیندے اللہ ایدے علم دے اندر برکتاں پا دیندے اللہ ایدی عمر دے اندر برکتاں پا دیندے اللہ ایدی نسل دے اندر برکتاں پا دیندے اللہ ایدی فصل دے اندر برکتاں پا دیندے. قرآن پڑھیا کرو اگر برکتاں چاندے ہو قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو اگر برکتاں چاندے ہو. پہلے ایک وقت سی ساڑھے قرآن دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ سی ایک فصل دندروں جناب ایک پیڑی دندروں ایک کلے دندروں 15-20 من گندم ہویا کر دی سی تے سارا سال لوگ راج راج کے کھاندے سن. ہن 60 من گندم ہوندی پوری پیندی نہیں پیندی وہ دی وجائے ساڑھے گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت نہیں رہی. مسلمان قرآن پاک کو دور چلا گیا ایدے گھر دے اندر بے برکتیاں آ گئیاں. قرآن سارے دا سارا برکت دے تے نبی پاک نے الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ نے الصلاۃ والسلام فرماتے نے اقرأ سورۃ البقرہ نبی پاک فرماتے نے سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں کریا کرو فَإِنَّ أَخْدَقَ بَرَكَةٌ نبی پاک فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے اے سورہ بقرہ دی تلاوت دی وجہ کر کے برکتاں رکھیاں نے جتے سورہ بقرہ پڑھی جاندی ہے ہوتے برکتاں دا نزول ہوندہ ہے کائنات درب برکتاں فرماندہ ہے. اور ایسے سورت دیاں آخری دو آیات دے بارے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ لیندے وہ دے واسطے دو آیتاں کافی ہو جاندیاں نے. میرے بھائیو مختصر پیغام ہے اگر چاندی ہو گھر دے اندر برکتاں ہون اگر چاہتے ہو دکان دے اندر برکتاں ہون اوتھے اپنے گھر دے اندر اپنی دکان دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو. ایک قرآن برکت ہی برکت ہے قرآن رحمت ہی رحمت ہے. جتے قرآن پڑھیا جاندے اوتھے برکتاں دا نزول ہوندا ہے. جتے باقی ہنر استعمال کرنے کدی اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کر کے ویکھ اللہ تیرے رزق دے اندر برکتاں کیویں نازل کر دے. اللہ آئیے پہلا عمل اگر برکتاں چاہی دیاں نے تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے. دوسرا عمل اللہ فرماتے نے وَلَوْ أَنَّ أَخْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فرمایا اگر بستیاں والے پنڈاں والے شہراں والے اللہ کو ڈر لگ جان اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کر لین اپنے دل دے اندر رب دا خوف پیدا کر لین کائنات دا رب انہاں واسطے آسماناں تو بھی برکتاں دے انتظام کرے گا زمین دے اندروں بھی برکتاں دے انتظام کرے گا. میں نہیں کہندا پیا اللہ دا قرآن کہندا پیا ہے جڑا بندہ رب کولوں ڈر جاندے اللہ تعالی نوں برکتاں عطا کر دیندا ہے. مثال میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا سیدنا حضرت یوسف علیہ
السلام اینج کر کے تخت مصر تے بیٹھے نے جدوں بھرا آئے نا سامنے تے سارے معاملات ویکھے تے بھرا کہن لگے یوسف اساں تے تینوں ویچ دتا سی اسی تے تینوں چند ٹکیاں دی ود فروخت کر دیتا سی کتے یوسف چند ٹکیاں دندر وکن والا تے آج تخت مصر تے بیٹھے گل کیے حضرت یوسف نے 3 گلاں کیتیاں نے پہلی گل فرماندے نے قد من اللہ علینا انہ من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین فرماندے نے سب تو پہلی گل ہے اج میں کھواں وچوں نکل کے منڈیاں وچوں وک کے قیداں وچوں باہر آ کے تخت مصر تے بیٹھا ہاں اے دے اندر میرا کمال نہیں اے ساریاں میرے رب دیاں مہربانیاں نے میرے رب دا کمال ہے انج کہہ لو حضرت یوسف علیہ السلام پیغام دینا چاہتے نے خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اچھی کو سبحان اللہ اچھا توڑا سپیکر بھی ہونے دا ہے میرا بھی سپیکر آج خراب ہے تو تُشی بھی نہیں بول دے انہیں تے پھر کام چھتی موقع جانا درہ مبنہ کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑ اونوں کدی نہ خالی اسی جتوں دی خوش سنبھالی اسیاں تیرے در دے سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اتنی تیج محبت ادار کریے اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تم مالک مختار کل جہاناں دا کون کرے انکار اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے تیاں ساری عمر ننیتی تئی لب دے پھرن مسیتی شوق آسان دا کون کرے انکار اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھلے فرق ایمان دا کون کرے انکار حضرت یوسف نے پہلی جڑی گل کی تھی فرمان لگے قد من اللہ علینا اے ساریاں میرے اللہ دیاں مہربانیاں نے اے دے اندر میرا کوئی کمال نہیں اے تو ایک سبق مل دے بندہ 4 پیسے کمان لگ جائے بندے دی فیکٹری چل جائے دکان چل جائے بندے دا مقام بن جائے شان بن جائے بندے نے یہ نہیں کہنا چاہیے اے ساری میری محنت دا نتیجہ نانا اے اللہ دے کمال نے اللہ دیاں مہربانیاں نے رب دے احسان نے تے دوسریاں 2 باتاں جڑیاں بیان کیتیاں رحمت کائنات جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलाम दे सीने पाक दे कुरान पाक नाज़िल करके दसिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहंदे ने इन्नहु मैं यत्तक़ि व यस्बिर, है जिहड़ा मैं तख्ते मिस्र ते बैठा वां, अल्लाह ताला ने मैनू ये इनाम दिता है, तकवे दा इनाम दिता है, सबर करन दा इनाम दिता है। हज़रत तकवा केड़ा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बंद कमरियां दे अंदर भी दावत गुनाह कबूल कीती। कुंडे लगे ने, ताले लगे ने, औरत कली है, कली जात है। जुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु बन सवर के दावत गुनाह दे रही है। तन्हाई दे अंदर ने, वेखण वाला भी कोई नहीं, शाही महल दे अंदर ने, औरत भी खूबसूरत है, फिर दावत गुनाह मिल रही है। हजरात तीसरा बंदा कोई नहीं वेखण वाला, लेकिन नबी यूसुफ दे तकवे तो सदके जावा। कहन लगे बीबी मैनू रब कोलों डर लगदा है। अल्लाह अकबर, इत्थे गुनाह दी तलाश दे अंदर नौजवान निकलिए, जिथे गुनाह दा मैनू मौका मिले मैं गुनाह कर लवां। ये रब कोलों डरदा नहीं, ये दिल दे अंदर रब दा खौफ खत्म हो गया है। शराबां सरे आम पींदे, बदकारियां सरे आम करदे, जुवे सरे आम खेलदे, डर कोई नहीं रब दा, दिल दे अंदर खौफ कोई नहीं। धोखा कर लगियां नहीं डरदा, फराड कर लगियां नहीं डरदा, भैणां दा हक खाण लगियां नहीं डरदा, भरावां दा हक खाण लगियां नहीं डरदा। फिर कदी पीरां कोले जांदा है, कदी मौलवियां कोले जांदा है, हज़रत जी मैनू को दम कर दियो, मैनू को तवीज़ लिख दियो, मेरे कारोबार दे अंदर बरकत पै जाए। अल्लाह दी कसमे जिदे दिल दे अंदर रब दा डर ना होए, उस दे कारोबार दे अंदर कदी बरकत नहीं पै सकदी। जानी बंदा ओदे कारोबार दे अंदर बरकत नहीं हो सकती, शराबी बंदा ओदे रिज़्क दे अंदर बरकत नहीं हो सकती, है जवारी बंदा सूदी कारोबार करने वाला बंदा एदे रिज़्क दे अंदर बरकतां नहीं हो सकदियां। सारा कुछ हो सकता है, कोठियां हो सकदियां ने, बंगले हो सकते ने, 5-5 7-7 मिलना, फैक्ट्रियां, प्लाजियां दा मालक हो सकता है, लेकिन इहदे अंदर बरकत हो सकती नहीं हो सकती। अगर बरकत चाहिए तो अपने दिल के अंदर रब का डर पैदा करना पैना। बड़िया सारिया मिसालां, बड़िया सारिया हदीसां मौजूद ने, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ए तकवे का मुदारा किया। कायनात रब ने खूह विचों कढ़ के तख्ते मिस्र ते बैठा दिता। और जेड़ा रब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू तख्ते मिस्र अता कर सकदे, वो तेरे वास्ते रिज़्क दे इंतजाम कर सकदे, पर शर्त देवे तैनू अपने दिल दे अंदर रब दा डर पैदा करना पैणे। अल्लाह हज़रात दो बातां हो गईयां, अवलो अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर बरकतां चाहिए ने तकवा इख्तियार करना पैने, अगर बरकतां चाहिए ने अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करनियां पैणियां ने। लो तीसरी बात बयान करा, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं तुसी दुरूद पाक क्यों नहीं पढ़ते? मुहब्बत नाल पढ़ो, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के तारीकियों में से आ गए, बन के तारीकियों में से आ गए, बन के तारीकियों में से आ गए, बढ़ के तारीकियों में से आ गए। मुस्तफा 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 आ गए, मुस्तफा 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 आ गए, मुस्तफा गोद में उनको लेके कहे सादिया, गोद में उनको लेकर कहे सादिया। देखिए हुस्न की इंतहा आ गए, लीजिए हुस्न की इंतहा आ गए। मुस्तफा
मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा आ गए, मुस्तफ़ा 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 आ गए। सारे अदीयान लोग खत्म हो गए, सारे अदीयान लोग खत्म हो गए, क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए, क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए। मुस्तफ़ा 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 आ गए। उनको देखा तो कहने लगे अंबिया, उनको देखा तो कहने लगे अंबिया, मुक्तदी हम सभी मुक्तदा आ गए, मुक्तदी हम सभी मुक्तदा आ गए। मुस्तफ़ा 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 आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने सलाम ने भी बरकतां दा तरीका दसिया। रहमत कायनात ने सलाम फरमाते ने, जेड़ा बंदा चाहंदे ओदी उम्र दे अंदर इजाफा हो जाए, जेड़ा बंदा पसंद कर दे ओदे रिज़्क दे अंदर इजाफा हो जाए। आप फरमाते ने फालिया सिल रागीमा, ओनू चाहिए सिला रमी करे, ओनू चाहिए रिश्तेदारियां जोड़ के रखे, ओनू चाहिए कतारमी तो बाद आडे रिश्तियां नू जोड़ के रखे। अल्लाह दी कसम रिश्तियां दा एहतराम करना तेरा काम है, बरकतां तेरे रिज़्क दे अंदर पाना अरशां वाले रब दा काम है। अज चार पैसे आ जाना ते बंदा सब तो वड्डा काम ही करदा है, चाचे दे पुत्रां नू बुलाना छड्ड दिंदा है, माड़े रिश्तेदारां नू सलाम नहीं लेंदा, कहंदा मेरा इहदा स्टेटस नहीं मिलदा, मेरा इहदा स्टेटस नहीं मिलदा, कहंदा मेरे कोल पैसा बड़ा है, मैं गड्डी आड़ा ये साइकिल ते धक्के लैंदा फिरदा, मेरा इहदा मियार नहीं मिलदा। अल्लाह दी कसम अगर रिज़्क दी बरकत चाहिए, मेरे पैगंबर ने फरमाया सिला रहमी दी वजह करके अल्लाह रिज़्क दे अंदर और उम्र दे अंदर इजाफा कर दे। ओए उम्र दा इजाफा, रिज़्क दा इजाफा चाहिए। अगर अपने भरा नाल लड़े हैं जाके सुलह कर ले, अपनी भैन नाल लड़े हैं जाके सुलह कर ले, अपने चाचे दे बेटे नाल लड़े हैं जाके सुलह कर ले, अपने रिश्तेदारां नाल सुलह कर ले। अज ही अजमा के वेख ले, सिला रहमी करना तेरा काम है, तेरे रिज़्क दे अंदर बरकतां पाना अरशां वाले रब दा काम है। अगली हदीस समात फरमाना, तीन बातें हो गईयां, लो चौथी बात बयान करा। रहमत कायनात सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने अल बरकतु मा काबिरकुम, फरमाया बरकतां तुहाडे वड्डियां दे नाल ने, बरकतां तुहाडे बुजुर्गां दे नाल ने, बरकतां तुहाडे वड्डियां दे नाल ने। दूसरी हदीस नबी पाक फरमाते ने अल खैर मा काबिरकुम, खैरां तुहाडे वड्डियां दे नाल, बरकतां तुहाडे वड्डियां दे नाल। अल्लाह दी कसम जिन्ना घरां दे अंदर बुजुर्ग मापे हुंदे ने उन्हां घरां दे अंदर बरकतां होया करदियां ने। जिस घर दे अंदर बूढ़ा बाप मौजूद है उस घर दे अंदर बरकतां मौजूद ने, जिस घर दे अंदर बूढ़ी मां मौजूद है उस घर दे अंदर बरकतां मौजूद ने। नहीं ते पुछ लो ऐसे मजमे के अंदर कई लोग बैठे होंगे, अल्लाह ने बड़ी वड्डी कोठी अता की है, बड़ियां महंगियां महंगियां टैलां लगियां ने, महंगा महंगा पत्थर लगे, इस मकान के अंदर बड़े डॉलर पाउंड रियाल मौजूद ने, हजारां लखां करोड़ां जायदाद मौजूद है, ये अंदर सोना ते चांदी मौजूद है, गैराज के अंदर 5-5 गड्डियां खड़ियां ने, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन घर दियां रौनकां कोई नहीं, क्योंकि रौनकां बड़ियां नाल होया करदियां ने, बरकतां वड्डियां नाल होया करदियां ने। अपने बुजुर्गां दा एहतराम करया कर, मापे बूढ़े हो जाण इन्हां तो नफरत ना करया कर। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रही है, अल्लाह फरमाते ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनखरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह
فرماندے نے تیرے رب نے فیصلہ کر لیے عبادتاں کلے اللہ دیاں کرنیاں نے تے ماں باپ دی عزت کرنی ہے ماں باپ دا احترام کرنے انہاں دوواں وچوں کسے ایک دی خدمت دا موقع مل جائے باپ دی خدمت دا موقع مل جائے ماں دی خدمت دا موقع مل جائے یا دوواں دی خدمت دا موقع مل جائے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما انہاں نوں اف تک بھی نہیں کہنا انہاں نوں چھڑکنا بھی نہیں اللہ دی پھر ماپیاں نوں بلانا تے کیویں بلانا فرمایا وقل لهما قولا کریما اللہ فرماتے نے جدوں بھی بلانے انہاں نوں عزت نال بلانے کریم نال بلانے اے لفظ کریم میرے رب نوں بڑا پسند ہے میں لفظ کریم دی تشریح کراں ہو سکدے ماں باپ دی قدر کر لگ جائے اللہ تعالی نے اپنی ذات دے بارے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ نے اپنی ذات نوں کریم آکھیا نبی پاک دے بارے اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم میرے پیغمبر بھی کریم بن کے آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن نو بھی کریم آکھے فرمایا انہو لقرآن کریم اللہ دی قسم جنہیں رب نے قرآن کریم اور نبی پاک دی ذات کریم اپنی ذات نو کریم آکھے ایویں ماں باپ نو مخاطب کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے لفظ کریم دے استعمال کیتے ایدہ معنی بندا ہے بندہ کائنات دیاں عزتاں تے ادب تے احترام کٹھے کر کے اپنے ماں باپ دی خدمت کرے انہاں نوں مخاطب کرے پھر بھی انہاں دی عزت دا حق نہیں ادا ہو سکدا ماپیاں نوں چھڑکنا تے دور دی گل ہے ماں باپ نوں اف تک کہنا تے دور دی گل ہے ماں باپ دے نال برے انداز نال مخاطب ہونا تے بڑی بری بات ہے اللہ تعالیٰ نے تے ادب دا تقاضا سمجھا دیتے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا انہاں نوں عزت نال بلانے احترام نال بلانے عزت تو ماپیاں دی کرے گا اللہ تینوں برکتاں عطا کرے گا ایسیاں چ رہنا ہے تے گڈیاں چ بہنا ہے ایسیاں چ رہنا تے گڈیاں چ بہنا ہے کم سارے اپنے تو نوکراں نوں کہنا ہے رب نے دتا تینوں جو کنٹرول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول تیری کام آج ڈاکٹر بن گئے وکیل بن گئے جج بن گئے پروفیسر بن گئے امام بن گئے خطیب بن گئے ملاں دا مالک بن گئے تاجر بن گئے اللہ دی رحمت دے بعد اے تیرے ماں باپ دا کردار اے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول زندگی شادت گھر بھی آباد زندگی بھی شادی رب دے علاوہ تو نہ کسے دا محتاج رب دے علاوہ نہ تم کسے دا محتاج دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول اے دنیا تے ملے جو تینوں پروٹوکول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول اور ماپیاں نوں کسے بھی شے نال تولی نہ اینا اگے کدی بھی کوڑے بول بولی نا ماپیاں نوں کدی بھی کسے شے نال تولی نا اینا اگے کدی بھی کوڑے بول بولی نا ماپے ٹور گئے تے نہیں لبنے مٹھے بولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول
मापियां दा रोल। एक और रख ले दिल ने बड़ा सोहना तर्जमा कीता, आ उमर दराजी दा तैनू राज मैं दस जावां, आ उमर दराजी दा तैनू राज मैं दस जावां, मां बाप नू राजी कर वद जावण तेरियां सावां, आ उमर दराजी दा। एक बात भुलावी ना कदी मां नू रुआवी ना, एक बात भुलावी ना कदी मां नू रुआवी ना, जे बाप दुआ करी दे, जे बाप दुआ करी दे टल जावण तेरियां बलावां, आ उमर दराजी दा। ते किन्ना सोहना वेड़ा ए जिथे मां बाप दा डेरा ए, किन्ना सोहना वेड़ा ए जिथे मां बाप दा डेरा ए। उस वेड़ दे अंदर, उस वेड़ दे अंदर सदा रहिंदियां गूड़ियां छावां, आ उमर दराजी दा। काल अल्लाह ताला वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ए कुरान भी बरकत दे और तकवा जिहड़ा बंदा इख्तियार कर दे वो भी बरकत हासिल कर लेंदा है, जिहड़ा सिला रहमी करदा है रिश्तेदारी जोड़ दे वो भी बरकत हासिल कर लेंदा है, ते जिहड़ा माँ बाप की खिदमत कर दे बुजुर्गों की खिदमत करदा है, बुजुर्ग भावें अपने माँ बाप होण, भावें मस्जिद के नमाजी होण, भावें महल्ले के जनाब साथी होण, बुजुर्गों का एहतराम, बुजुर्गों के नाल बरकतां, बुजुर्गों का एहतराम कर। दिल तो बड़ा करदा सी, मौजू बड़ा लंबा है, कोई घंटा डेढ़ बयान करा, लेकिन मैं मौलाना हाशिम रहीम साहब हाफिज़हुल्लाह उन्होंने को भी माजरत करना क्योंकि सफ़र लंबा है, तो मेहमान आ रहे हैं, मेरे दोनों बड़े भाई उमरे तो वापस आ रहे हैं, मैं उन्होंने लैण वास्ते जा रहा, मैं तुहानू दरस दे रहा सिला रहमी का, तो आप उन्होंने इस्तकबाल वास्ते ना जावा तो माड़ी गल है ना। तो अज का मेरी प्रोग्राम हादरी कबूल फरमाया जे इतनी इंशाअल्लाह, बाकी उधार से भाई उस्मान मजीद साहब वास्ते दुआ को अल्लाह ताला कदम कदम ते हिफाजत फरमाए। प्रोग्राम इंशाअल्लाह सिलसिला जारी है। मेरे बाद खतीब पाकिस्तान मुबलगे इस्लाम हज़रत मौलाना हाशिम रहीम साहब हाफिज़हुल्लाह इन्हां दा जानदार शानदार खिताब होएगा, और मुबलगे इस्लाम हज़रत मौलाना मुहम्मद अदनान असद साहब हाफिज़हुल्लाह उन्हां दा भी बयान होएगा। माशाअल्लाह सारे बैठोगे ना, अब खाने का भी बेहतरीन किस्म का इंतजाम किया गया है। अल्लाह साढ़े इन्हां भाइयों की रिज़्क के अंदर बरकत फरमाए। माल अल्लाह की कसमे ये वड्डी और खुशी की गल हो सकती। लोग अपने वतनों बाहरले मुल्क जाते हैं तो कंजर नचा के जाते हैं, साढ़े भाई ने कुरान हदीस की महफल का इंतजाम किया है। हो सकता है मैं जो तालिब इल्म ने सबक सुनाया है किसी एक बंदे ने भी अमल कर लिया, इस भाई की निजात और बख्शत का सबब बन जाएगा। अल्लाह इस जोड़े को सलामत रखे और कदम कदम ते हिफाजत फरमाए। डॉक्टर साहब तशरीफ लैके आए, अल्लाह नेक साली नूरीन औलाद अता फरमाए, और जो भी जितने अहबाब जो जो ज़रूरियात लैके बैठे ने अल्लाह सब दियाँ नेक ख्वाहिशात पूरियाँ फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।